तपस्विनीर पत्र कवि हेले गंगाधर मेहर। तपस्विनीर पत्र कवि गंगाधर मेहर। आगुरी जानिच प्रकृति कवि गंगाधर मेहर। प्रकृति कवि आउ कौन कह पार स्वभाव कवि। स्वभाव एवं प्रकृति दुटाक सेम जिनस। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर बा प्रकृति कवि गंगाधर मेहर। विषय वस्तु कौन? प्रथमतः रामायणर कथावस्तु उद्धार करा जाइछि वाल्मीकिंकर कृत वाल्मीकिंक द्वारा लिखित रामायण जोटा कि संस्कृत भाषा लिखित रामायण ही होची वाल्मीकिंकर कृत। वाल्मीकिंक द्वारा रचित होईची रामायणर कथावस्तु बा रामायणर कथा। पौराणिक ग्रंथ, हिंदू मानकर धर्म ग्रंथ रामायण यह सृष्टि होईची कहाँ हाथरे? प्रथमे वाल्मीकिंक हाथरे। रहस्यजनक कथा होची छोटिया कथाटे कहवाक बाध्य। जेतेबेले ओडिया आम संस्कृति कथा एवं आम धर्मर कथा, सनातन धर्मर कथा, तेणु आम मूल कथा को आमको जीवाक पड़िया को बाध्य। तमें जानिच वाल्मीकि थिले जड़े दस्यु रत्नाकर। अन्य मानकर धन को लुंठन करी से परिवार प्रतिपोषण करते। तेणु हरिंकर जे भक्त परम भक्त कहा जाए नारद। नारद कहिबार अर्थ होची जी नाम सांगरे सर्वदा जड़ित होकर अच्छा। नारद नाम सहित जड़ित होकर रही से नारद। नाम माने भगवान विष्णुंकर नाम। प्रतिटी समय रे ओम नारायण नमो नारायण। नारायण को सांगरे से सब नारायण नाम रे से सर्वदा परिचालित होती। तेणु जे कही नारायण को नाम सकाल टू संज पर्यंत बा सकाल ठारू ता पर्यंत पर्यंत जे पर्यंत से चेतनार अच्छी शोई ना जदि नौची ताको मध्य नारद कह। तो वाल्मीकि सहित तांकर भेट होईची एवं कही तुम्हें जो पाप कार्य करुच ए पाप कार्य रे केही तुमर भागीदार हेबे नाही। कारण ना निजर पापर भागीदार समस्ते निजे ही होती ना। केमती मु तो पिता माता को खाइक दौची से मो पापर किसी भाग नेबे ना पचारि बुझ ता होई ना। केही कार पाप नहीं पारिबे नहीं, सी नबाकू चाहिए भी नहीं पारिबे ना नहीं। तेणु तोर मुंड बिंधुची से मुंड बिंधा को मु नहीं पारिबे। तो गोड़ जंत्रणा मु मो गोड़ जंत्रणा गोड़ भीतर को नहीं पारिबे ना। एटा सत कथा। ठीक सेमती पाप प्रसूत कर्म प्रसूत पाप को कई केबे कुआडे नहीं पारती नाई। यही कारण कई तोर पाप नेबे नहीं। वास्तविक से गला सर्ट फर्म रे कहूँ अल्प करे कहीदे। तेणु पिता माता परिवार परिजन स्त्री पिला समस्ते से कथा कहते तुम पापर भागीदार आम कहीं नबू। तुमर कर्तव्य तुम पिला छुआ को पाल। तुमर कर्तव्य तुम तुम सहधर्मी की खाई पिया दब पाल चल पिता माता सेवा कर से तुम कर। तेणु तुम पापर अधिकारी केवल तुम्हें। से कथा को गोटे धाड़ी रे बुझी जाइथिले, गोटे थर बुझी जाइथिले वाल्मीकि बा दस्यु रत्नाकर। परवर्ती समय रे भगवान कर नाम को से उच्चारण करने को चाहिए तांको शब्द देइथिले जो नाम ब्रह्म देइथिले सेटा थिला राम। काकु देइथिले वाल्मीकि।
ରାମ। ସେତେବେଳେ ରାମ କାହାର ନଥିଲା ନା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାମ କୌଣସି ନାଁ ନଥିଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ରାମ କୁହାଯିବ ନା। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ବା ସେହି ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ପୂର୍ବ ପରର କଥା। ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟାନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ଲିଖିତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ରାବଣର କଥାବସ୍ତୁ ଲିଖିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଭାବ କେତେ, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ଯେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମ, ନାମର ଶକ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ'ଣ କଲେ କଥାଟି ବୁଝ। ମୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ନୂତନ ଭାବରେ, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସେଇଆ, ଘଟଣା ସେଇଆ। ଘଟଣାବଳୀକୁ କେବେ କସ୍ମିନ କାଳେ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ବିଭିନ୍ନ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥାକୁ ନେଇକରି ଘଟଣା ସେଇଆ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଯିବା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ଯେଉଁଟା କିଛି ତପସ୍ୱିନୀ ନାମକ କାବ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କବି ହେଲେ ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପାଠକୁ। ବହୁତ ସହଜ କଥା, ଭଲକିରି ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ହେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଶରଣକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ରାବଣର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ, ବିନା ହେଳାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ, ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ, ଧ୍ୱଜ ମାନେ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରି କହିଲି ଏବଂ କଥାର ଅର୍ଥ ବି କହିଲି। ପୁଣି ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ରିପୁ ମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ବିରାଟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଯିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୋରିରେ ଅଛି ସେୟା। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତା ଦେବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶୁଣାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ବର୍ଜନ ସମୟରେ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବା ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରଖି ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ଯମଜ ପୁତ୍ର ଦୁଇଟି ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜରିକୁ ଗଜାକୁଶ, ଯିଏକି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ମାହୁନ୍ତ ତା ଅଙ୍କୁଶ ଦ୍ୱାରା ଗଜ ହାତୀ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରଖିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସେ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ, ସେତେବେଳେ କାହାଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ। ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧୁ, ପୁଣି ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୁଇ
अर्थात लभ आउ कुश, कुश बड़ लभ सान, ये दुई जन जाक श्रीरामचंद्र को भेट करने से जानी ना से पिता बोल पिता बोली से केवल माँ को सब किसी जानी, माँ को जानी गुरु को जानी। गुरु थे के वाल्मीकि, आउ से क्या पिता को जानते ना, किंतु श्रीरामचंद्र कथा वस्तु को शुणिकी से एते प्रति आत्मीयता बढ़ी जाता, आनंदर सीमा टपी जाइथिला जे तांकर पाद दर्शन करने से उत्सुक थिले एवं तांको दर्शन करिवार इच्छा तांको भितरे बलवत्तर थिला। आउ जेतबेले एकथा शुणिले सेतबेले से श्रीरामचंद्र पाखु एटा काल्पनिक चिंताधारा लिखा जाइछि, वास्तविक माता सीता लिखिथेबे कि नहीं पत्र था ठीक नहीं, किंतु जेहेतु फैक्ट कहूँ स्टोरी कहूँ जे एभली घटना घटी थई पारे, जेतबेले निज लोकों पाखक ही जाउछंती सेतबेले तो ये कौनसी व्यवस्था जोगाजोगर व्यवस्था आज जो अच्छी ता नथिला, तेणु पत्र ही एकमात्र माध्यम थिला जणे दवा पई। जेहेतु पुत्र दुईटी को से सेठी पठाउछंती तेणु निर्वासित दंड निर्वासन दंड केवल सीता देवी प्रति लागू होइछि, किंतु पिला दुई प्रति तो लागू नहीं ना। तेणु पिला दुईटी जदि सेठी रहिबे एवं तांकु जदि ठीक भाव में कौन व्यवहार करा जीवो नाही एवं तांकु उचित सम्मान प्रदर्शन करा जीवो नाही, ताले से अवहेलित लांछित जदि हेई पड़िबे सेतरे कहा मन अधिक दुख हो, अधिक मन माँ मन दुख हो, कारण पितांकर कोଳରେ बसिवार भाग्य तांकु झुटी नाही, पितांकर अनुराग से प्राप्त होई नाहांती लवकुश थे पिला बेलठू। तेणु से पत्र लिखुछंती श्रीराम को प्रति आ कौन लिखुछन तार कथा वस्तु पर ए चिठीर आरंभ होउची इठी। तेणु हे पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र आपण शरण वत्सल बाना उड़ाई अछंती, आपण शत्रु मानंकु निजर नियंत्रण भितर रखितांती, जेपरी माहुत हाथी को तार आयताधीन कर रखी थाए। दुख गिरी वज्र जई देखती विदुष, विदुष मान हूँ पंडित गण आपण कौन देखती ना दुख रूपक पर्वत को भांगी दे पारुथिबा वज्र आपण अटंती, जेते प्रकार दुख को आपण ध्वंस कर दे पारंती। तेणु ये कथा आपण पंडित माने देखती। राजा राजेश्वर आपण राजा मानकर मध्य श्रेष्ठ, कारण अश्वमेध यज्ञर जे सम्राट से होउछंती आपण, तेणु आपण राजराजेश्वर से पद पद्म को आ मु वंदना करुची। आ कौन ना दिन भिकारुणी दुरु नत सिरे बंदे, मु एक भिकारुणी दिन अर्थात मु दिन ए अर्थ रे कह जायछि जे आपणकर सानिध्य लाभ करि पारु नथिबारु मु अत्यंत दैन्यतार जीवन काटू अछि। तेणु दिन एठी से गरीब नथले कायक पर नथले ता नै, तेणु नत सिरे मथा पातिकरी आपण को प्रणाम जणाऊ अछि। करिबा को मधु आशा तिमिर भेदन, ताले कोन पे आपण को चिट्ठी लिखुची ना आपण को एथि में चिट्ठी लिखुची जे मो मन मध्यरे एक मधुर आशा, एक आनंदमय आशा इच्छा सृष्टि होइची। आउ सेई आशा रूपक अंधकार को भेद करिवा पई तिमिर भेदन हला, सेई तिमिर को अंधकार को आशा रूपक अंधकार को भेद करिवा पई अतिक्रम करिवा पई मु आपन को चिट्ठी लिखुची। ना कौन से कथा ना कातरे कांतरे थाई करे निवेदन कोठु करूची ना कातरे अत्यंत भयभीत भावरे एवं कांतारे माने अत्यंत जोडा होची अनियंत्रित स्थान आ जोडा होची जो स्थान अत्यंत दूर अत्यंत निछाटिया एटा को आमर अपंतरा राज्य बा कांतार बोली करी कहती मोर गुरु जाई कांतारे पड़िबा हैला सबु किछि इठी कष्टदायक सेई ठारू रही करी आपन को निवेदन करूछि। कौन ना हे महाराज महायज्ञ होइछ दीक्षित, आपण एक महायज्ञ करिबा पाई संकल्पबद्ध होइचंती। दीक्षित होइचंती माने संकल्पबद्ध होइचंती। नवबामा होइथिने बाबांके दीक्षित। अरे ये पिण की कथा आपणकर बाम भागरे
ଆପଣଙ୍କର ନବ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ବସିଥିବେ। କାରଣ 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 ଏଠି ଲେଖକ କହିନାହାନ୍ତି କି କବି କହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ନା, ଯେକୌଣସି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହା ରହିଅଛି ଯେ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ବିନା କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସିକରି ବିବାହ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ, ଅଜା ଆଈ କରିବେ, ଦାଦା କାକା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ବିନା କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳ ରୁହେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କି ବିରାଟ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତୀ ସୀତା ଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଏକ ନବପତ୍ନୀ ବିବାହ କରିଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ ବାମ ଭାଗରେ ବସେଇଥିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କୁଶବଟୁ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବସିଥିବେ। ଫଳ ତ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ନବବାମା ହୋଇଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ବାମାଙ୍କେ ମାନେ ବାମ କୋଳରେ ବାମ ଭାଗରେ, ଯାହା ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ବିକ୍ଷିତ ମାନେ ବସିଥିବେ, ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ବଧୂଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ, ବଧୂ ବରର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବଧୂ, ବର ବଧୂ। ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସେଇ ପ୍ରିୟତମା ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମୁଗ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସ୍ତବ ମୁଗ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି ଶତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ ତୁମ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଶହ ଶହ ଗୁଣରେ ତୁମର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ। ଆପଣ ତ ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଅବିରତ ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ଯେଉଁ ଆପଣ ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ, ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ। କ'ଣ ନା ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ? ତିନିଟା କଥା। ଅଶେଷ ଅନେକ, ରତ୍ନ ଧନ ଦୁଇ। ଧନ ଯାହା ରତ୍ନ ସେୟା ନୁହେଁ। ଧନ ହେଉଛି ଯାହା ଦେଣେ ନେଣେ କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସୁନା ଟଙ୍କା ପଇସା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧନ। ରତ୍ନ କହିଲେ ରତ୍ନ ପଥର, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ହେଲା। ସେଟା ହେଉଛି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପୁଷ୍ପରାଗ ଗୋମେଦ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତମଣି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତମଣି। ଆଉ ଧନ ଆଉ କ୍ଷମ, କ୍ଷମ ମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ପାଟ ଯେଉଁ ପାଟ ଲୁଗା ତମେ ସବୁ ମା ମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ପାଟ କିଣନ୍ତି। ଯେମିତି ରତନ ଟାଟା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ତା ବୋଉ ପାଇଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଟ କିଣିକିରି ନିଏ। ଓଡ଼ିଆ ବାଲା ଭଲ ପାଟ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ପାଟ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ, କରୁଛନ୍ତି, କରୁଥିବେ। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତଇଁ ଅର୍ଥ ସମୁଦାୟ। ଅର୍ଥ ସମୁଦାୟ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ସାଧାରଣ ଭିତରକୁ ନଗଲେ ଯାଇପାରିବନି। ଅର୍ଥ ସମୁଦାୟ କିଏ? ହେଲେ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ସିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଆର୍ତ ଭକ୍ତ, ଆର୍ତ କ'ଣ ନା ଯେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ। ଜିଜ୍ଞାସୁ ଗୀତାର କଥା, ଜିଜ୍ଞାସୁ ମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେମିତି, ଆପଣ ଏ ବିରାଟ ସଂସାରକୁ କେମିତି ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଏ ତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସବୁ ଘଟୁଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ କେବେ ଭାବିନେ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛେ ହବ ବୋଲିକି ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି। ଆଜି ମଣିଷ ଆସିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ବିଚାର ବିବେକକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ବସୁଛି। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ ହେଉଛି। ଯଦି ଲୋକ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ କେବେ ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାହାନ୍ତାନି, ଚାହାନ୍ତା କି? ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା नहीं घटुଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ ଯଦି ମଣିଷ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ତେବେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତାନି ରାଜି ହେଇଯାତା ନାଇଁ ଭାଇ ତୋର ମୋର କାହିଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବା ତୋ ପରିବାର ମରିବେ ମୋ ପରିବାର ମରିବେ ଚାଲେ ତୋର ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ହେଇଯିବା हाँ महाप्रसाद कहीकि भाई भाई हो लोक कहीदिंता ताल हूँ कहीं लोक कौन ये अनिर्बुद्धिया से ना आपणकर इच्छा पूर्ण हुए महाभारत युद्ध से घटी आपण चाहिए युद्ध हो अधर्मर विनाश हो यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मनं सुदाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे तेणु मो काम या अर्थात भगवान निजे कहते मो काम प्राय तेणु ये कहुचे आपणकर 4 प्रकार भक्त अच्छा ता भर गोटाए भक्त होती अर्थार्थी अर्थार्थी भक्त प्रायतः ब्राह्मण मान कहुए टंका पैसा पाइले चल खस आ बेसी किसी ना से भगवान को सब डाकती किसी पैसा टंका मिल जाता कि से सब दरिद्र अवस्था था ब्राह्मण मान प्रकृत ब्राह्मण मान को कहुई अरे मो निजे ब्राह्मण बोली कहूँ अन्य मानक आक्षेप करी मु कहूना निजे ब्राह्मण बोली कहूँ ताले यही कथा कहुई छाड़ से जो 4 जातिर कथा जो माने अर्थार्थी समुदाय जो माने टंका पैसा पाई आपनकर यज्ञस्थल को आछंती से माने कोन होइथिबे सिद्ध काम होइथिबे अर्थात ताको काम रे सिद्धि घटतब अर्थात से जो पैसा पाई आसले ता पैसा प्राप्त होइथिबे टंका पाई प्राप्त होइथिबे धन रत्न क्षम वस्त्र मान प्राप्त होइथिबे पुणी मो मन रे भिक्षाक होइछि उदय ठीक से भलिया जेमति अर्थार्थी समुदाय अर्थ कामना करुवा भक्त माने बा व्यक्ति माने बा ब्राह्मण माने जदि आपण संतुष्ट लाभ करुवे विभिन्न प्रकार धन रत्न क्षम वस्त्र इत्यादि प्राप्त होगी तेबे मो मन कि भिक्षा मागिबार अभिलाष अच्छी कारण मुझे तपस्वी मुझे जंगल रोचे मुझे तपस्यारत रोचे मोर भी किसी आवश्यकता अच्छी कौन ना ए छार भिक्षार नाथ नहेब कृपण तेणु जो भिक्षा मुझे मागवा चाहूँगी तादे आप कृपण हे कृपण मान कौन लोभी हे जे मुझे देवे नहीं पारि नहीं मोर एत ना आउ कहीं ना आपण पूरा अटंती कौन अटंती ना दया रत्नमय आपण दया रूपक रत्नमय अटंती एवं दानर बारिदी अटंती आपण दानर सागर अटंती आपण दया रत्नमय अटंती दया रूपक रत्न को आपण धारण करिसेंती आपण दानर बारिदी अटंती दानर समुद्र हला आउ तेणु आपण मते निश्चित भाव में कृपण होई किसी दान करिवे मु किए जानिबार नुहे आवश्यक पुणी कहते कार एत कथा कहला काले जानीदे कि हाँ जे मु तांकर पत्नी ही कहूँ कारण एत गुड़े कथा मु तपस्वी भाव में अच्छी बुझीपार कि एक कथा मुझे जानूँ जड़े जदि श्रीरामचंद्र नवविवाहिता पत्नी विवाह कले से अन्य मानकर किसी तो जाए ना केवल जाए से जनकर अच्छी से होती सीता देवी कारण तांको स्वामी अलग जगह विवाह करने को प्रस्ताव देइछन्ति कि बह हो सारी से जाना तेणु काले सन्देह करेंगे जे ये जे तपस्विनी चिठी लिखिं ये निश्चित भाव में मोर सीता ठाकुराणी सीतया होइथिबे ये कौन कहते ना लेखक बा कवि अत्यंत चतुरतार सहित से कथा को बदली देइछन्ति मु किए जानिबा को नुहे आवश्यक मुझे किए आप जानवर कौन आवश्यकता ना सदा तुम्हे तापसों को अशांतिनाथ तेणु पुणी या कौन देइछन्ति आपण जे तापस अर्थात तप आचरण जो माने करती तांकर तो आपण अशांति नाश करती आपण तो विश्वामित्र सांगे आसिक जंगल मध्य को अनेक राक्षस मान ताड़का इत्यादि राक्षस को मारिक धर्म संकट ऋषि मान रक्षा करते तापस मान रक्षा करते तेणु तप साधन कर इच्छा रखती आपण तांकर अशांति को नाश करती तेणु आपण एते मो परिचय जानिया आवश्यकता नहीं अच्छा सदा तुम्हे तापसों को अशांति नाशक तापसों को किसी तुम न थे अदेय पुणी कौन कर अत्यंत स्नेह कथारे अत्यंत ऊर्ध्व को सम्मान ऊर्ध्व को उठे सम्मानित कर देख से सीता देवी को दंड देइछन्ति को दंड देइछन्ति अरे कौन सीता देवी को कौ दंड देइछन्ति निर्वासन दंड परा कहले निर्वासन दंड ना तेणु निर्वासन दंडरे मध्य सीता देवी दुखित नुहति ये गोटे मुझे टपिक जी गोटे भल कथा कहि तापसों को किसी तुम्भ न थाए अदय मुही तपस्विनी मत न कर हेय तेणु मु तपस्विनी मत हेय कर
तेणु आपण तापस मानकु अर्थात जो माने तपस्या आचरण करुचंती सेठारे ताकू किछि अध्यय दबा माने किछि नदेला भलिया आपणकर सेमिति किछि इच्छा ही नुहे आपण जानिछन जे तपस्या करुथिबा तापस मानक आपण सब किछि दान देई देई पारंती तेणु मु जेहेतु गोटे तपस्विनी मध्य आपण मध्य किछि आपणकर अध्यय नुहे अर्थात किछि नदेला भलिया किछि कथा नाही आपण निश्चित भावने दान करि पारे कारण जेहेतु मु तपस्विनी तापस माने जे तपस्यारत करुछंती तपस्यारत रहिछन तपस्विनी माने नारी जे तपस्यारत रहुथिबा नारी को तपस्विनी कहा जाउछि जे होइछि कोन ना जे होइछि आज तुम अंकर भाजन अर्थात कोलर भाजन अर्थात कोलरे बसिबार बा वाम भागरे बसिबार भल कथारे कहिले कोलरे बा वाम भागरे बसिबार अंक साइनी हबार जे सौभाग्यता लाभ करिसंती भक्ति बरे देखुथिबे जगतर जन अत्यंत भक्तिर सहित समस्त जगतर लोक ताकू देखुथिबे कारण से आपण को वाम भागरे बसिकरी कौन करथिबे ना यज्ञ कार्य लिप्त रहिसंती पूर्वे सेहु करिथिले केउ घर तप को घर तपस्या करिबा द्वारा हला केउ घर तपस्या करिथिले केउ ठारे भल कि मन रख केउ भलिया तपस्या करिथिले पुनी को स्थान रे तेणु स्थान मध्य दरकार तमे केवल रास्ता मझे मु तपस्या करी तपस्यार फल मिल ना कारण तपस्या कर ही पार ना तेणु बण जंगल पहाड़ गुफा एवं पवित्र स्थान बद्रिका आश्रम जाती कई विभिन्न पहाड़ पर्वत हिमालय में जाती हिमालय गुफार बसिक तपस्या करती तेणु जंगल मध्य तपस्या करती जोटी समस्ते थे किंतु जनमानव शून्य होता लोकंर कोलाहल नथिबो तेणु सामाजिक माया मोह लोभ मद मत्सर्य ताकू आक्रमण करू नथिबो से स्थान फलप्रद तेणु केउठारे बा केउ स्थान रे केउ प्रकार तपस्या आउ केते काल पर्य करथिले एवं केउ मंत्र जप करथिले केतरा कथा कहली केउ हला पूर्वे से करथिले केउ घोर तप केउ प्रकार घोर तप करथिले नंबर 1 केउ ठारे घोर तप करथिले केउ स्थान रे नंबर 2 केते काल पर्यंत केते समय पर्यंत केते दिन धरी वर्ष वर्ष की हजार हजार वर्ष धरिक तपस्या करिक भगवान को प्राप्त होती एवं केउ मंत्र जप करथिले जे आपन को से प्राप्त होइछंती कारण सीता देवी जानी थिले जे वर्ष वर्षर घोर तपस्या फल रे हला सीता देवी तांकर स्त्री होबार भगवान श्री रामचंद्र माने स्वयं विष्णुकर पत्नी होबार सौभाग्य अर्जन करथिले से जे करिछि से जानिछि जे आयुष पाइछि से जानिछि केमति पाइला जे राष्ट्रपति होइछि से जानिछि केमति राष्ट्रपति होइछि को बाटर से जाइकरी से जगह पहुंची किए चार्टार्ड होइछि से केमति होइछि किए ओएस होइछि से केमति होइछि किए प्रधानमंत्री होइछि से केमति होइछि से जानिछि तेणु सीता देवी जानी प्रभु श्री रामचंद्र को प्राप्त होगा ताकू कौन करने पड़ता जदि आउ कहीं पत्नी नवविवाहिता पत्नी को से ग्रहण करते ताठू अधिका करते ना जन को छाड़ी आउ जन जदि मैंने तार धर्म अधिका थी ना ना अरे रुक्मिणी ठारू राधांकर अधिक तपस्या थिला से रुक्मिणी को खाली आम पाठरे पढ़ुचे रुक्मिणी सत्यभामा ये सब जाम्बवती किंतु भगवान सहित आम राधा को ही जोड़ीचे श्री कृष्ण राधा राधा कृष्ण दाई दामोदर राधा दामोदर ताक जोड़ीचे कि नहीं सेमती एटी भगवान को वैदेही कहते सीता देवी जे से नवविवाहिता विवाहिता पत्नी आपणकर जे वाम भागरे बसिबार सौभाग्य लाभ करिसेंती से केउ प्रकार तपस्या केउ ठारे केते काल पर्यंत एवं केउ मंत्र जप करी आपन को प्राप्त होइछंती ता मते जणाइबे एठी कथा एहा मते प्रभु मते देवटी जणाई तापदरे कहि दे एही कथाटी मते जणाई देबे अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही आपण भाबुते मु किछि धन रत्न पाइबी अर्थात भक्तଙ୍କ परी से गुडी मोर आवश्यकता नाही मते एही कथा ही आपण जणाई देबे कोटि अश्वमेध जेते धन हुए दान पुनी आपण भाबिबे जे इतरे मोर किछि लाभ होबनी हबो कौन लाभ हम मु जानी आपण परे जानी आपण परे जानी मु एबे जानी किंतु आपण ता परे जानी जे मोर को भले लाभ हो बा लाभ होइछि
कौन ना कोटि अश्वमेध यज्ञ कोटिए अश्वमेध यज्ञ करिले कोटि कोटि नुह गोटाए कोटि ये गोटे अश्वमेध यज्ञ करते प्रभु श्री रामचंद्र जदि 1 कोटि ये अश्वमेध यज्ञ हुए तेबे ताधरे जेतिकी धन दान करा जाए प्रत्येक यज्ञर अर्थ होची दान करिबा दानार्थ यज्ञ यज्ञर अर्थ खाली घी पड़वा नहीं घी मध्य दान करा जाए अग्नि को तेणु जगत समुदाय व्यक्ति को विभिन्न प्रकार जो भक्त अच्छा दान विभिन्न आकार दि जाए तेणु कोटिए अश्वमेध यज्ञ जेतिकी धन दान करा जाए सेतिकी धन प्राप्त मुझे पारि हाँ पुणी कहते सेतिकी धन पुणी आपड़ कहे धन आपड़ प्राप्त हो मुझे खोजी आप भंडार घर रखिंट स्विच बैंक रखिंट ना अमेरिकार बैंक रखिंट ना भारतीय स्टेट बैंक रखिंट तेणु खोजे तो तेणु माँ ठाकुराणी आहरी चलाक कौन कहले कहले सेतिकी धनर ज्ञान मोर सेतिकी धन खर्च करी जेतिकी ज्ञान अर्जन करहब सेतिकी ज्ञान मोर हम मो भितर सेतिकी ज्ञान हो माने आपण को पाइबा पाई आपणकर नवविवाहिता पत्नी केउ तपस्या केउ ठारे केते काल पर्यंत केउ मंत्र जप करिसेंती प्राप्त होगा पाई आपण को सेटा जदि मु जानि जीवी ताले 1 कोटि अश्वमेध यज्ञ रे जेतिकी धन खर्च हुअंता सेई धन परिमाणर सेई धन खर्च करी जो ज्ञान हुअंता सेई ज्ञानर अधिकारी मु नहीं नले से भंडार घर खोजे कहता ना कोड तुम धन होगला देखल कमेडी पुणी कहते आउ एक कथा मोर अच्छी अनुरोध कहीं ना वाल्मीकि सांगरे मोर 2 पुत्र जाऊँ तेणु मोर आउ गोटे कथा अनुरोध अच्छी दुखिनीर पुत्र जुग अर्थात पुत्र द्वय जुग माने द्वय पुत्र द्वय अत्यंत अबोध पिला बयस कैशोर अवस्था को टपी ना यौवन को पदार्पण करना शिशु अवस्था अच्छा नाही तांको पितृकोल आरोहण भाग्य बापा कोल उपर बसवा चढ़ीगिरी तांको भाग्य रे जुटी नाही न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग बापांकर स्नेह कौन से जानती नाही जानी जननीर जीवन कंदी खाली एति कथा जानती माँ को जमी बापा आगे बो जाई कह खाली मते पिलाटा कंदौची माने विभिन्न प्रकार जिद तुम कर से दे पार न कांदी पकेब सेमती तम डायरेक्ट तो कहना जे मो पुत्र मते कंदौचंती केमिति ना बीणा तंत्री सहकारे रामायण गाई अर्थात हे प्रभु श्री रामचंद्र आपणकर चरित्र को गान करने पूर्वक है रामायण कथावस्तु जहाँ वाल्मीकि लिखिं कारण वाल्मीकि सांगे से जाऊँ गायन करी बीणा तंत्री सहकारे एते सुंदर गाउचंती एते मनमुग्ध करी गाउचंती एवं एते अंतस्पर्शी गाउचंती आपणकर विगत दुखर कहानी गुड़ाक गाउचंती आपणकर केते कष्ट जीवन यापन करिसंती 14 वर्ष वनवास जाइचंती तेणु से गुड़ाक जिते गाँच से मुझे सह्य कर मु कांदी पकाऊँ पुणी श्रीरामचंद्र काले भाभी पकेबे ये मो सीता की काले भाभी देवे कौन एत कथा कहले मोर भी तो सीता देवी अंतसत्वा थिले जेतले मुझे वर्जन कली निर्वासन दंडरे दंडित कली अर्थात वर्जन कली वर्जन माने छाड़ीदे परित्याग कर डिवोर्स कर वर्जन वर्जन प्रकृत हूँ डिवोर्स आउ जानी जननीर जीवन कंदाई बीणा तंत्री सहकार्य रामायण गाई हाँ ठाकुराणी आहरी चलाक तेणु कविवर नुहे प्रकृति कवि गंगाधर मेहर माँ कथा को अति सुंदर भाव में वर्णना कले कौन ना आपणकर चरित्र शुणिकी जो गछ माछ पानी पवन वृक्षलता वन इत्यादि जदि गछलता कांदती ताले मु तो मनीष हृदय रे अच्छी ना मु मनीषटीए तेणु मु केमती थय धरी रही पारि जोटी गछ वृक्ष कांदती जोटी जीव अजीव समस्ते कांदुचंती जोटी पत्थर तरली जाउची से जगह मु मनीष हृदय बहीकि केमती कांदिबिनी कहल तेणु तमें भावना तुम सहित मोर किसी गोटे रिलेसन अच्छी से कथा मु कहूँ
ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଜହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଯୋଉଠି ତରୁଲତା ଇତ୍ୟାଦି ଅଥୟ ହେଇ ପଡନ୍ତି, କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ଅଥୟ ମାନେ ଏଇଆ, କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ କାତର ହେଇ ପଡନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ହୃଦୟ ଧରିକିରି କିଏ ବା ରହିପାରିବ କହିଲ? ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦେହ ମହର୍ଷି ସହିତ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜେ ସ୍ରଷ୍ଟା ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଶୁଣିକିରି ବିମୋହିତ ହେଇକିରି ସେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ତୁମ ପଦ୍ମ ପଙ୍କଜ, ପଙ୍କଜ ମାନେ ପଦ୍ମ, ପଦ ପଦ୍ମ, ତୁମ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ, ତାଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପଙ୍କଜର ଦର୍ଶନର ଇଚ୍ଛା ବା ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନଉଛି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକରି ଆଜି ରାମ ଠାକୁର ବୋଲେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଇଛନ୍ତି, ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଜଗତ ଖ୍ୟାତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାନୁରଜଙ୍କ ରାଜା ଭାବରେ ଜଗତ ଖ୍ୟାତ ହେଇଛନ୍ତି, ରଘୁବଂଶ ତିଳକ ଭାବରେ ନାମିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ବୋଲିକିରି ନାମିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣାଇବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ଗାଇକିରି ଅର୍ଥାତ୍ ବୀଣା ବାଦନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ସେ ଗାଇବେ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁ ରାମାୟଣର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ଦୁଃଖିନୀ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ହୃଦୟ, ସେ ତ ସୀତା ଦେବୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଦୁଃଖିନୀ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ହୃଦୟ ହାଣି ହେଇଯାଏ, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ, ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଯାଏ, ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ନ ଶୁଣେ, ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଗାନ କରୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଆଖି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ, ମା ମୁହଁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ, ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋପପୁରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅସା ହେଇଛି। ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେ, ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର 6ଟି ପୁତ୍ରକୁ ବିନାଶ କରାଯାଇଛି ନା ନାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ନା ନାଇଁ, କେଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଏ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ ଦମନ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ଦମନ କରି ହେଉ ନାହିଁ। ଧୀରବର, ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଧୀରବର ମାନେ ହେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ ଶ୍ରୁତି, ହେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର, ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ ଶ୍ରୁତି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ତାହା ତୁମର କଥା ବୋଲିକିରି ଶୁଣିକିରି ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ଆପଣ ଯଦି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆ ଭିତରେ ତ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର କଥା ଲୁକାୟିତ ହେଇକିରି ଅଛି। ଯଦି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବେ ସ୍ୱପନ। ସେଠି ଅଭିମାନରେ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା ଦେବୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଣୟ ସମୟକୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଭୁଲିଯିବେ। ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଲପନ ମାନେ ମୁହଁ ହେଲା, ଯୋଉଟା ହଉଛି ମୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ, ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀର ସୁନ୍ଦରତମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ଆପଣ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଭୁଲିଯିବେ। ଏଠି ଅଭିମାନରେ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ହୃଦୟ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛି, ହୃଦୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇ ଉଠୁଛି, ଦୁଃଖରେ ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ଗଳି ପଡୁଛି। ପତ୍ର ଧତ୍ତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ, ଆଖିର ଲୁହରେ ସେ ଚିଠିଟି ଓଦା ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆଉ କଣ ଲେଖିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆସିଗଲେ କୁଶ ଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି, କୁଶ ବଡ଼ ପୁଅ, ଲବ ସାନ ପୁଅ, ମୁଦେ ମାନେ ମୁରୁକି ହସି, ମୁଦେ ମାନେ ହଉଛି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ହସି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଲେଖା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ରହିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ତପସ୍ୱୀର କାବ୍ୟରେ କବି ଅନେକ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କେମିତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ, କିଏ ପୁତ୍ରଦେବ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଠି ରାମାୟଣ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ
राम एवं सीतांकर मुहर सादृश्य लवकुशଙ୍କ मुहरे प्रतिबिंबित होइछि एवं समस्त पचारिचंती ये किए तेणु सेठी वाल्मीकि तांकर परिचय प्रदान करिसंती माता सीतांकर ये होचंती दुई पुत्र तापर श्री राम ठाकुर सीता देवी की पुणी फेरस्त आनिचंती अयोध्या को ये सब घटना बड़ी लेखा अछि तापर जा जा हेछि तमे अतीत रे पढ़ी करी आछो सप्तम श्रेणी रे हला तेणु सीता देवी पातालगामी होइचंती श्री रामचंद्र एकाकी रहि जाइचंती शेष को लवकुश को राज्य अर्पण करी सरजू नदी रे भगवान श्री रामचंद्र देह त्याग करिसंती एला कथा वस्तु जय श्री राम जय जगन्नाथ तुमको कई जो बड़ी भाव में मुझे तुमको आलोचना कली पर्यालोचना कली भल कर मन रखिब शुणिम तुम पाखे वीडियो रहा ऑडियो रहा परवर्ती समय शुणिक तुम सेगुड़िक कार्य कर भल कर धन्यवाद आशा करे तुम भल लगी आमर यूट्यूब रे पठा जाउछि तेणु जो माने पठन प्रिय एवं जो माने पढ़ुचंती से माने सब सब्सक्राइब करेंगे आमर आर्ट स्क्वायर है भुवनेश्वर अवस्थित आउ द आर्ट स्क्वायर भुवनेश्वर रे एटा चालुची गोटे विराट कोचिंग सेंटर जो थे आर्ट्स पिला मानकु सुंदर भाव में कोचिंग प्रदान करा जाउछि आपण माने को श्रवण करेंगे यार मतामत प्रदान करेंगे एवं सब्सक्राइब करेंगे। हाँ जय जगन्नाथ।